सकता है। देखो है ढोलू ढोलू में अच्छा मो बोपाटा गोटे गेठा लोकटे शांति टिके शुआई रही क्या कोई पड़ी ढोलू कुआड़े गला से सोईची बोधे पर्यंत एते जोर डाकुची डाकु सुबुनी हणे कुंभकर्ण जाय देखे कुआ गला से कितने थोड़ा डाकुची टाकी टाकी मो मुंडो खराब कर सारी कहाँ से मारूची मोते लोअर में कौन करी भी आई नहीं तो ये तो मारे को मोते पेइंग रनिंग रनिंग कौन करी जाऊ लुचि जीवी नारे नारे गोरी गला से टुका ये तो सोईथिला ना एठी ना तते पांडा उठिली पाठ पढी तू पाठ पढुथलु हम पढुथली बही तो तले पड़ी तू तो तोर गंथा कपड़ा धरिक आसिक हाथ शोची लुचिकी पाठ पढ़ुलु कौटी जते पचारे खाली मिछ घुंची मु बाड़े की टांकू छोटा कर देबी नहीं बुझीबिनी बाबा तू बाड़े वो नहीं बुझीबिनी जाऊची नहीं बाबा छाड़ दो नहीं बाबा छाड़ दो पुओ बापा तो पाई मोर केते चिंता हाँ बापा सकाल उठिकी पाठशाठ नहीं खाली शौचु तो पाई मोर केते चिंता बापा तू किम दशम परीक्षा रे पास करिवु सेति पाई मु ठाकुर पाखे जाकी पूजा अर्चना करूची हाँ बापा तू किंतु तोर ध्यान नहीं पाठ पढ़ा रे डेली खाली घरे शौचु बापा
ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସବୁଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ହନୁମାନ ପାହାଡ ଉପରକୁ ହନୁମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଲାଗି। ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିକି ପାହାଡ ଚଢୁଛି, ତୁ ଆଡେ ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଇବୁ। କେମିତି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବୁ? ମତେ କଥା ଦେ, ତୁ 10ମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବୁ କି ନା? ବାପା ମୁଁ ତମର ଏଇ ଛାତିର ପାଚିଲା ବାଳକୁ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ବାପା, ମୁଁ ଏଇଥରକ 10ମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେବି, ପାସ୍ କରିବି। ସୁନା ପୁଅ, ବାପା କଣ କରିବି? ବାପାକୁ ସିନା କଥା ଦେଇଦେଲି ପାଠ ପଢିବି ବୋଲି, 10ମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସୁଧୁ କବାଟା କଣ କରିବି? ନା ଆଇଡିଆ, ମୋର ତ ପାଠଶାଠ ହଉନି, କେମିତି ମୋ ବାପାଠୁ ଖସେଇକିରି ଖାଲି ଖାଇବି ପିଇବି ଘରେ ଶୋଇବି ମଜାମସ୍ତି କରିବି। ଏଇଠିକିନି ଗୋଟେ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଆଇଡିଆ, ମୋ ବାପା ତ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କଣ ମୁଁ ଯାଏ। हे प्रभु बजरंगबाली, तुम्हें तो मो दुख कथा जानिच। मो पुओ केमिति मते हंतसंत करके मारुची ताहा कौन तुमको अछपा? मोर खाली गोटे चिंता प्रभु, मो पुओ केमिति एथर 10म परीक्षा रे पास करिवो। सेतिपई जेते भोग दरकार मु सबु देबी प्रभु, जहा जहा दरकार मु सबु देबी प्रभु, सबु देबी। मृदंग मारंडी 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 मारंडी। प्रभु आपण कौन मत डाकिले? मो जीवन आज धन्य हो गला प्रभु। मो बापा कौन मत प्रभु बोल डाकिलानी? सुन, मु स्वयं बजरंगबाली हनुमान कहूची, तुमर भक्ति रे मु प्रीत। जदि तुम पुओ 10म परीक्षा पास करने को चाहूच, ताले तुमको किछि त्याग करने को पड़िबो। हौ प्रभु, मु कौन आपण कथार अराजी? कहतु कौन करने को पड़िबो? सुन, तो पुओ 10म परीक्षा पास करने को हेले तोते किछि फलमूल आनी मते दबा को पड़िबो। माने रे फलमूल माने कमला, सेव, कदली। कदली? अच्छा प्रभु अंगूर आनिबे? चिलो मोर के अंगूर कोली गुडा खाइबो, अंगूर कोली खटा आइबो ना। सुन, अंगूर बदले मो पाए वृंदावन कोली आनिबो। हौ प्रभु, तब आगे शिरोधार्य, मु जाउची एही क्षणी धरी आसुची। सुन, भोग थोई दे एक मुआ है पड़ेबो, कारण मनुष्यर आखि पड़िले मु खाइबिनी। हौ प्रभु। आज गोटाए दिन फल खाइदबा। ओहो शांति जाऊ काटू बोला तुम क्या हो नमली खाई सोई।
ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରହିଥା ତ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଗାଟା ଇଏ କରିଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ପାଣି ନାହିଁ ସେମିତି ପୋଛିଦେଲି ଆଉ କଣ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଆଣିଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଫଳମୂଳ ଦେଇପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ହତାଶ ହେଇଗଲିଣି ପ୍ରଭୁ। ଏତିକିରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ହେଇଯା ପ୍ରଭୁ। ସତ କଥା କହିଛି, ମୋ ବାପା କୋଉଠୁ ଫଳମୂଳ ଆଣିକି ମତେ ଦବ? କଣ କରିବି କଣ କରିବି? ମୋର ତ ବରା ଆଳୁ ଚପ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଲୋଭ। ଶୁଣ, ଫଳମୂଳ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାଲିଠୁ ବରା ଆଳୁ ଚପ ଧରିକି ଆସିବୁ, ମାନେ ଖାର ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବୁ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଯା। ହଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଯାଏ ଆଗ ଟିକେ ସଫା କରିଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗୋଟାଏ କଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବିକି ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବି। ମୋ ପୁଅ ଖାଇଲେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ପାସ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଯାଏ ଆକୁ ପ୍ରସାଦ ଟା ଅଣ୍ଟାରେ ଖୁଚିକି ରଖିଦିଏ। ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ଏଥର ଅଇଁଠା କୁଆଡେ ହେଲେ କଣ ହବ? ହଉ ହଉ ହଉ, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଖାର ଜିନିଷ। ବଢିଆ ଖାର ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ବରା ଆଳୁ ଚପ ମୋର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଶାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଉ। ହଉ ହଉ ହଉ, ଅଇଁଠା ଅଣ୍ଡଳ କିଛି ପକଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆଉ କଷ୍ଟ ଦବନି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଆଣିପାରିବିନି। ସତ କଥା, ମୋ ବାପା ଖାର ଜିନିଷ ଦେଇ ଦେଇ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲାଣି, କୋଉଠୁ ଆଣିପାରିବ? ତାପରେ ଖାର ଜିନିଷ ଗୁଡା ଖାଇ ଖାଇ ତେଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ଶୁଣ, କାଲିଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ବାଡିର କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଧରିକି ଆସିବୁ, ମୁଁ ଖାଇବି। ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଦୟାର ସାଗର, ଆଉ ଯାହା ହଉ ମତେ ପଇସା ପତ୍ରରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷାନ୍ତ କରିଦେଲେ। ହଉ 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 ପ୍ରଭୁ, କାଲିଠୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ ଆଉ ଓଲୁଅ ସେଗୁଡା କଣ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି? ତୁ ଆଣିବୁ କାକୁଡି, କାଡୁ କାଡୁ ଲାଗିବ ପାଟିକି, ଗାଜର କାଡୁ କାଡୁ ଲାଗିବ ପାଟିକି, ବିଲାତି ଆଣିବୁ, ମୁଁ ଖାଇବି, ବୁଝିପାରିଲୁ? କଞ୍ଚା ପରିବା। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି, କାକୁଡି ଗାଜର ଆଉ ବିଲାତି ଆଣିବି। ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଠି ରହିଲା, ଆକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖାଉଛୁ ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ। ତବେ ସତ କଥା, ମୋ ବାପାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି।
अरे ये तो मुर्दमा पुआ ढोलो। अरे एठी कौन करुची? रह रह तो बापा को आज कहूची। मुद्दा भाई तमे यार कुआडे किरे फगुआ भाई तोर यार कोन आत दिन रे आई अरे पप्पा मा भूल ही गला रे को करी हो छाड़ ए सुन हाँ भाई ये तू गोटे अद्भुत कथा शुणिचु कि नहीं बा हाँ शुणिनु तू शुण भाई कौन तू सा? तो आईचु तू तो सब देखी सारू ना स्वयं बजरंग बाली मते देखा देले हाँ हाँ जाइलु कोठी? बजरंग बाली एठी हाँ नाई म आ कौन शुणु मो पुओ 10वीं परीक्षा पास करिवो सेति भगवान मते कहिसेंती सब भोगराग आनियाकू जे नाही एइति कंचा परिवा जोड़े आनी तांकू देबी आ हेलो मर्दमा भाई ए कंचा परिबा आनिछ जे ए भगवान खाउछंती ना किए खाउची के देखिले मते ଟିକେ କହିବ। हौ तू जा मु देखबी हौ, हौ जा 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 हौ हौ जा बड़ आश्चर्य कथाटे कहिला तार तो कौन भगवान खाऊ नाहांती ता भितर आउ गोटे की खाउची ताले जाए आज टिके देखिबी तापरे जानिबी आ बजरंग बाली फलमूल खाଇବା କଥା ଏଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖାର ବି ଖାଇଗଲେ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି ନା ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଆଜି ଆକୁ ଇ ଥୋଇବି ଲୁଚିକି ବସିକି ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଖାଉଛି ହଉ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର କାକୁଡି ଗାଜର ବିଲାତି ସବୁ ଥୋଇଲି ଏଇଠି ଲୁଚିକି ରହିବି ଆଜି ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା କିଏ ଖାଉଛି बापा को बनेछि मु बोका आज आनी थी बसे कंचा पनीपरिबा आज मु खाइबी टिंकु 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 আনিছি আনিছি রে আনিছি আনিছি বড় বড় কাকুড়ি আনিছি গাজর আনিছি আই তো সব খাই দাও কাকুড়া পিতা লাগলো কাকুড়ি গাজর टमाटो खाई देवा रो कटा लाଗୁଛି बापा तो आज मारी तू कटी ओ मारू को ଶୋଇ ପଡୁଛୁ କଣ ପ୍ରତିଥର ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ବି କହୁନୁ ଶୁଣନ୍ତି ମୁଁ ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଆମ ସୁଟିଂ ସରିଲାଣି ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଛି ହଁ ଠିକ କଥା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଯଦି ଆମର ଏ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ବେଲ୍ ବଟନ ବଜେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।